नमस्कार आज्ञा मु गिरिजा पंडा आपण प्रिय काका मु गिरिजा कॉमेडी चैनल रे अक्टोबर 30 तारीख गोटे वीडियो अपलोड देती 31 तारीख यूट्यूब डिलीट कर देता मत बहुत दुख लगे मात्र गोटे दिन बहुत सारा व्यू भी आसला 2 लाख लोक देखी जो मैंने भी देखी ना मुझे आउ थे वीडियो अपलोड कर देखते और जो मैंने देखी स्किप कर दिंतु जदि भी स्किप कर गोटे कमेंट करूँ आपण मत पाइले मत बहुत खुशी लगे जो मैंने देखुं वीडियो केमी कौन लगे आप मत रखु जदि वीडियो भल लगी चैनल टाइम सब्सक्राइब करूँ आ कमेंट करूँ आपण मतामत को नहीं मु बहुत वीडियो को आगे नहीं बोली मोर विश्वास आपण भल पाइबा रही था आपण आशीर्वाद मुंड बढ़ता नमस्कार जय जगन्नाथ आज्ञा भिडियोटी संपूर्ण काल्पनिक और मनोरंजन भित्तिक काहाको थटा प्रयास करबा हमर उद्देश्य न भिडियोटी देखंतु आ मनोरंजन करंतु हेले देह को नियंतु नहीं भिडियोटी को आरंभ रु शेष जाय देखंतु आ कमेंट बॉक्स रे मतामत दियंतु महाशून्य रे विश्व ब्रह्मांड जेउठारे अवस्थित जीव जगत रे बसवास करती साधारण मनीष हेले लक्ष्य थाए तांकर असाधारण अनेक देश परे भारत मध्य चंद्र रे पाद थापिला एवं अनेक लोकंकर इच्छा थाए आमे मध्य चंद्र पृष्ठ रे पाद रखिबो किए सफल पाइछि आउ किए हारी जाइछि सेही परि ओडिशार करुणा मिश्रकर एक अभिनव प्रयास चंद्रयान 4 काम चलছে ना हाँ अरे नारायण भाई कल देखा जन्म केते किलोमीटर खंड हम ए चारिटा खंडे सेठी जति जोड़ी दो पाइबो करुणा भाई तू तो फाइनल रॉकेट छाड़ुछु दाई जाऊ बोझ रॉकेट छड़ा हो खड़ी कौन हो जन पाखक गले मो जगह गोटे गार काट दे रख देथु एटा नहीं कोठी जाउछ ए रॉकेट बेरिंग रे टिके कोला नागी जे गिरिस देकी टाइट होबो एटा मोर गोटे बोली साया निज गामुछार जा पुछि दबो बचारी बुढ़ी पड़ी जा सुंदर आम सबुज पृथ्वी केते सुंदर आम झरणा आला तू बेसी कहना एटा होची चंद्रयान 4 बनेछि म गईता करुणा करुणा जते धर मना कर कैमरा लागे जे काहे करुणा मना करुणा ना ना मो सामी अच्छा करुणा आजा रॉकेट बनवा तो छोटा मोटा काम न या पर तो बहुत पैसा लागे एते तो पैसा देला किए पांडे पांडे देबी गालू खंडे साइज जु बजाती बुढ़ी कोटिकार हां तने एमी काई होउछ एटा बा ट्रेंड रे अछि म सेति भाई कहि देनी करुणा जा पर बहुत बड़ा ताली हे जाऊ हां ताई थैंक यू करुणा जा आमे आपन को इंटरव्यू न पई चाहू चंद्रयान 4 विषय आपन इंटरव्यू दवा पई आपन पर समय अछि सकाळ बरो सब पानार रेंज फेंज टाइट करी करी गोड़ा तो सब घोले गला चलो बसी टे कथा हवा आसिले तमर सीधा प्रसारण करबो आज छडा हबो चंद्रयान 4 कैमरामैन जल्दी फोकस करो मैडम का ऊपर तम ऊपर ना करुणा बुढ़ा ऊपर नहीं तो निज ऊपर को जल्दी फोकस कर मैडम तमर खराब कैमरा फोकस होनी टिपटा खोल फोकस हबा मैडम हेला ओके ओके नमस्कार मु शुभ स्वागत करूची आम चैनल को करुणा जा नमस्कार तमर की चैनल तम से जो ओडिशा ओस्कार न तो नहीं नहीं एटा हमर होची थू टीवी ओ तमर ताने छाप खांगार चैनल बढ़िया केड़े बड़ कैमरा किंतु से ओडिशा ओस्कार को मु बाइट देबिनी
କାଇଁ ଆପଣ ତ ସେ ଓଡିଶା ଓସ୍କାର କୁ କଣ ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି କି? ଓଡିଶା ଓସ୍କାର କୁ ଡରିବାର କାରଣ ସେ ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କିରେ ଗୋଟେ ଟୋକା ଟୋକିକି ଭଲ ପାଇଲା ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଟୋକାର ଡିଜେ ବଜେଇଲେ ଟୋକିଓର ନଣ୍ଡା ବୋଇଲେ ଏ କି ଖବର ଶଳା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି କେଡେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ରକେଟ ଛାଡୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ପରେ 4 ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରିବେନି ତାକୁ କହିବେ କଣ ନା ଦୀପାବଳିରେ କରୁଣା ବୁଢା ବାଣ ଛାଡୁଛି ଡବଲ ସଟ୍ ବାଲା ଉପରେ ହୁଇ ବାଣ ଠାକିଣା ଫୁଟିବ ତେଣୁ କରି ମୋର ମୁଁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ୟା ଗୋଟେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଓହୋ ନଟ ଭୁଲ ଯାଉଛି ଟେନସନ ନେତେ କଣ আচ্ছা করুণা আজ আপনি এত বড় পদক্ষেপ নেইଛନ୍ତି চন্দ্রয়ান 3 পরে চন্দ্রয়ান 4 বি আপন আরম্ভ করলে তো আপনার কোন লাগুଛି আপনার এই যে আশা ভরসা সফল ହେବ? ହଁ ସଫଳ ହବ ବିମଳ ହବ କମଲା ବସନ୍ତ ହବ ରଜନୀଗନ୍ଧା ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହେଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ହଁ আচ্ছা ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 4 ଯିବ ମାନେ ଯିବ ଏ ପାନା ଦିଟା ନେଇକି ଭିଡ଼ି ଏ କରୁଣା ଦା ଏଥିରେ ଚକା ଲାଗିଥାନ୍ତା କି? ଶଳା ଭେଡୁ ନଗା ଶଳା করুণা আজ আপনার বয়স আসি হেলানি 78 78 হ্যাঁ ଏଟା ମିଛ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ରାଜିବି ଏଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ ଆଉ তাহলে আপনার এজটা কেতে? ଓଲଟେଇ ଦିଅ 87? ହଁ ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋର 87 ବୟସ ଆସିଗଲା ও মাই গড আপনার বয়স আসি হেলানি 87 87 এজ রে আপন দৌড়ি ধাই চন্দ্রয়ান 3 রু চন্দ্রয়ান 4 কেমিতি কে সব করলে? ବଢିଆ କଥାଟେ ମା ପଚାରୁଛ ଏତେ ବୁଢା ବୟସର ଏତେ ଜୋର ଦୌଡୁଛି କଣ ପାଇଁ ଏଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ଗୋଟେ ଥର ରକେଟ କୁ ଏରୋପ୍ଲେନ ପଚାରିଲା କିରେ ରକେଟ ତୁ ତ ମୋ ଠାରୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ସାନଟେ ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ କେତେ ବଡ ମୋ ତୁ ତ ଲୋକ ବହୁନୁ ମୁଁ ଲୋକ ବହୁଛି ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଏତେ ସ୍ପିଡ କେମିତି ଯାଉଛୁ ସେଇଠୁ ରକେଟ କହିଲା ବୁଝିଲ ଏରୋପ୍ଲେନ ଭାଇ ଯାହା ଗାଁ ନିଆଁ ଲାଗିବ ତା ବେଗଟା ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖିବେ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତର ବାହାଘର ହଉଥିବ ସବୁ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ କର୍ତ୍ତା ମାନେ ଟେନସନ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଦୌଡ଼ା ଗାପଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ କଥା ବୁଝିବ କି କଥାରେ ନାହିଁ ଯାହା ପଛରେ ନାଗେ ଫାୟାର ସେ କାହାକୁ କରେ ନା କେୟାର ମୁଁ କାହାକୁ କେୟାର କରିବିନି। ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଭିତରେ ଟିକେ ଗରମ ହଉଛି ବିଞ୍ଚଣା ଗୋଟେ ଦେଇ ପଠେଇବା ଆଉ আচ্ছা করুণা আজ বর্তমান চন্দ্রয়ান 3 যাই পৌঁছিছি কিন্তু বিক্রম এপর্যন্ত কিছু রেসপন্ড দউ নাই তো এহাকু নেই সাইন্টিস্ট মানে বহুত চিন্তার অছনি তো এ বিষয়ে আপন কোন কহিবা পই চাইবে? ବିକ୍ରମ କଦାପି ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବେତାଳ ଯାଇନି। ଆରେ ହେ ସେ ବେତାଳ କିଏ? ଆମେ ସେଇ ଶଳା ବୁଢା ନିଜେ করুণা যে বহুত খুশি লাগিলা আপনার এসব এতে বড় বড় কার্য দেখি এইটি ତମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ବଇଛି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଟୁକୁଲଟା ବଇଛି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଧୋଇନ ସେଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତା ପାଖରେ ବଇଛ ୟା ପରେ କାଖ ମୁଁ ଟେକିବିନି କାହିଁକି ସୁଇଚ ଟିପି ଦେବୁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଲାଗିଯିବ କାଖ ଆପେ ଆପେ ଟେକିଯିବ ପକା ପକା ଏତେ କଥା କୁହନି ବୁଝିଲ ଖାଲି ଧରି ପଡୁଛି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ଝିଅଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆସିକି ଏଇଠି ଗେଲ କରିବାକୁ ଯା ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମୁଁ କନି କିଏ ଭଲ ତା ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ମାନୁନୁ ତୁ କଣ କହିବି ତତେ ବଚାତି ମାଇକିନା আচ্ছা করুণা আজা ইয়ে কিয়ে কি ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ପାରାଲିସିସ୍ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ আই বহুত রোমান্টিক লাগুছে ସେ କଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଁ ବି ତ ପିଲାଦିନେ ହୃତିକ ରୋଶନ ଥିଲି ମୁଁ ବି ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ হ্যাঁ ହଁ আচ্ছা করুণা আজা আপন কোন ভাল পাইকি বাহাইছন্তি ନା ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ମାନେ କଥା କଣ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ନାଇଲା ହେ ମତେ ଡରେ ତୁ ଜଗଲଟେ ନା ବାଗୁନଟେ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଯେ? ହେ ରଦନୀ ତା ଦେହରେ ଗଦା ଗଇ ହଁ କହୁନ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଚୋଟ ମାରିଦେଲି ରସ ଭିଜିଗଲା ଦଳେ କେମିତି ଲାଗିଲା ରଦନୀ ତତେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲା ବେଳେ କରୁ ହଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହୁନା ସାଇକେଲ ଚଲଉ ଚଲଉ ଫାଟିଗଲା ଥିଉ ହଁ। ଏ କରୁ କହୁ କହୁ କହିଦେଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ହେ ମତେ କେତେ ଥର ମନା କରୁଛି କରୁ କହିବୁନି ମୁଁ ଏତେ ଅଛନ୍ ଥରେ ନା ଆସି ଯଦି ବାରବାର କାହିଁ କରୁ କହୁଛି ହଉ ଶୁଣ ଆମ ଘରେ ଯଦି ରାଜି ନହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କରୁ ତା ମା ମରୁ କିଏ କର ରାଜି ହେବିନି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆରାମସେ ରାଜି ହେବି ତୁ ଟେନସନ୍ ନେ ନା আচ্ছা করুণা আজা আপন দুজন ভিতরে কেমিস্ট্রি যদি ভালো থিলা তাহলে আপন তাঙ্কু কোন পাই বাহাইলেনি? ଫିଜିକ୍ସଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା କଥା କଣ କି ତା ସ୍କୁଟି ଦିନେ ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଆଇଲା
एक्सक्यूज मी आइला करू तमे एठी ए रतनी गाड़ी कौन है तुम गाड़ी खराब है ना कौन मो गाड़ी क्या खराब एटा मो गैरेज मु काम करे एटा तुम गैरेज तुम बा कहउथलो तुम गोटे इंजीनियर साइंटिस्ट ता माने तुम मते मिछ कहलो मिछ स्वप्न देखैलो मिछ काई कहि कहलो कि जे चाष करे से फार्मर जे पाठ पढ़ा से टीचर जे रोगी सेवा करे से डॉक्टर आ जे इंजीनियर काम करे से कौन इंजीनियर मो भूल कौन कहली माइला तुम वाले गैरेज वाला सहित मोर बाबा दरकार नहीं जल्दी मो गाड़ी कौन है देख ना गाड़ी मो गाड़ी कौन है चाबी ऑफ थिला ଆପଣ ଏତେ କମ ପାଠ ପଢିକି ନିଜକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି କେମିତି ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ରେ? ନା ନା ଖାଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଖାଲି ପାଠ ପଢିଦେଲେ ହେଇଯିବନି କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର ଖଟକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡେଇବ ତମେ ହେଲ ମୂର୍ଖ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଯଦି ଖଟେଇବ ତମେ ହେଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାର୍କୋନି ବସି ଗୋଟେ ଗଢିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟକାଟା ପକାଇଦେଲେ ପୋଖରୀକି ଯେତେବେଳେ ତୋରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ ଦେଖି ତିଆରି କଲେ ରେଡିଓ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଢକ 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 ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଲା ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନସନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା କଣ କଲେ ନା ଟ୍ରେନ ତିଆରି କରିଦେଲେ ସାଧାରଣ କଥା ଗୋଟେ ଏସି ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାହାର କରୁଛି ଗରମ ପବନ ବାହାର କରୁଛି କେମିତି ଜାଣିଛ କେମିତି? ଛୋଟ ନଳ ବଡ ନଳ ଛୋଟ ନଳ ବଡ ନଳ ସିଏ କଣ? ଦେଖୁନ ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ତ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କର ଛୋଟ ନଳ କରି ଫୁଙ୍କ ଦେଖିବ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାହାରୁଛି ବଡ କରି ଫୁଙ୍କ କର এইটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট অফ এসি କରୁଣା ଯା ସେମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ନାସାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆହା ସେ ନାସାରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଭା ନିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି थैंक यू सो मच करुणा जी आपण एते मूल्यवान समय हमकु देथिवारु आपन बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आगे आपण को थू टीवी को आपण लोकटी जहा माने बडसिया से पूरा चका मारी बसी पतर खंड दिया है नॉट ये करतवा आसा आसा लाइव विजुअल नवा आसा ले पाना दे पानी वाह टेंशन कोन है से मुंडीटारे कोन प्रॉब्लम अछि मुंडीटारे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है हां पेट धरो साला ओपन करवे सुको बोलो ए कोरोना है रखड़ा में चढ़ियानी हाइडी तुमको क्या कहितला चढ़िया पाई हां अरे एटी एते मूल्या बुलुचंदी का गोटा चढ़ाई पाइलनी निजे चढ़ी जाय ऊपर को हां मूल्या ना साला तो बिलो काम होउची तत तो कहनी घर रहबो तू सेठी मामी कोन करछु हां झाड़ा बच्चा आई अरे तोर नाई लागुची तू पूर्ण जाई चढ़ी की छुआंग होला खेलछु नाई लागुची मु एते खेल जाईची हां मु खेले बाई की अरे एते खेलना होय लागुची हां एटा तो छुआ रॉकेट कोला खेल जाईची हाय झाड़ा बच्चा तू ले बना मु माकड़ होला टेका पकई न कहलानी माकड़ होला मत माकड़ होला नागिची ना आई माइकिना हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ आपण माने सीधा सळो देखि परथु जे आकाश पृष्ठ रॉकेट टी घूरी बुली चली छे एवं मते नो ऊपर को देखाओ ता सहित करुणा अजा मध्य बुलुचंती वर्तमान आपण सीधा सळो देखि परथु जे चंद्रयान 4 लैंडिंग करछि किंतु चंद्र पृष्ठ रे नो पृथ्वी पृष्ठ रे चंद्रयान 4 एक्सीडेंट विषय कोन कहया पे चाहिबे किछि कहबेनी चंद्रयान 5 भी सक्सेसफुल हो नमस्कार भिडियोटी संपूर्ण भाव काल्पनिक थिला अवश्य अल्प विद्या भयंकर आम देखा चेष्टा करूँ जो कम जानी ना से कम हाथ मारतु ना कारण रिस्क बहुत जिनस थाए तो रिस्क नहीं किसी काम करूँ ना तो वीडियो तो बहुत सारा आप देखुं भल पाइबा दौरान किंतु सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करूँ आशा करूँ वीडियो भल लगी निहत शेयर करेंगे नमस्कार जय जगन्नाथ।